रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक शख्स पर वक्त नज़ा तारी था और इसका दम निकलने की घड़ी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सराहने पहुँचे। वो शख्स मौत की तकलीफ़ में मुब्तला था मगर इसकी जान नहीं निकल रही थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आवाज़ दी। इसने जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त मेरे सामने दो डरावने शख्स खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इस जवान की माँ ज़िंदा है? लोगों ने बताया, जी हाँ, इसकी माँ ज़िंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे यहाँ ले आओ। जब वो आई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ाइफ़ा, क्या तुम अपने बेटे से नाराज़ हो? अगर नाराज़ हो तो इसे माफ़ कर दो। ज़ाइफ़ा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई मैं इससे नाराज़ था और अब आपके कहने पर इसे माफ़ कर रही हूँ। इस वक्त जवान बेहोश हो गया और जब होश में आया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसे सदा दी और पूछा, इस वक्त तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जवान ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो स्याह चेहरे वाले चले गए हैं। अब हसीन और मेहरबान चेहरे वाले दो शख्स मेरे पास आए हैं। इन्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और इसके बाद इसकी रूह परवाज़ हो गई। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि मुझे मेरे जन्नत के हमनशी की ज़ियारत की जाए ताकि मैं इसे देख सकूं कि वो कैसा इंसान है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहा कि मूसा, फ़लाँ कसाई जो फ़लाँ महल्ले में रहता है वो जन्नत में आपका साथी होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे मिलने के लिए इसकी दुकान पर चले गए और देखा वो दूसरे कसाईयों की तरह गोश्त फरोख्त करने में मसरूफ़ है। असर के वक्त वो जवान फारिग हुआ और अपने हिस्से का गोश्त उठाकर अपने घर की जानिब चल पड़ा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके पीछे पीछे इसके दरवाज़े पर आए और इसे कहा कि मैं आज तुम्हारा मेहमान हूँ। जवान ने खुश आमदीद कहा और आपको साथ लेकर अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले खाना तैयार किया और इसके बाद घर की दूसरी मंजिल पर गया जहाँ से वो एक बिस्तर उठाकर नीचे लाया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा इस बिस्तर में एक बूढ़ी औरत थी। जवान ने इस औरत को बिस्तर से निकाला, इसे अपने हाथों से नहलाया और इसके बाद अपने हाथों से इस बुढ़िया को खाना खिलाया। फिर इस बुढ़िया को बिस्तर में लिटाया और इसे अपने मुकाम पर रखने के लिए उठा तो औरत ने कुछ कलमात अदा की जो कि आवाज़ के कमज़ोर होने की वजह से समझ ना आए। इसके बाद जवान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए खाना लाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस जवान से पूछा, इस औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? जवान ने बताया कि ये मेरी बूढ़ी माँ है और मैं माली तौर पर कमज़ोर हूँ, इसलिए इनकी खिदमत के लिए नौकरानी का बंदोबस्त नहीं कर सकता, इसीलिए इनकी खिदमत मैं खुद करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी माँ खाने के बाद क्या कह रही थी? जवान ने जवाब दिया कि मेरी माँ का असूल है कि जब भी मैं नहलाता और खाना खिलाता हूँ तो वो हमेशा मुझे दुआ देकर कहती है, खुदा तेरी मग़फ़िरत फरमाए और रोज़े क़यामत तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाए, तुझे इसी जन्नत और इसी दर्जा में जगह दे जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जवान तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली। मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये ख़बर सुनाई है कि तू जन्नत में मेरा साथी होगा। एक दफ़ा बनी इसराइल में एक आबिद था जिसका नाम जरी था। वो अपनी इबादत खाना में इबादत किया करता था। एक दफ़ा इसकी माँ इसके पास आई तो वो नमाज में मशगूल था। माँ ने आवाज़ दी लेकिन वो नमाज में मसरूफ़ था। इसने कहा, इसका कोई जवाब ना आया।
دوسری مرتبہ اس کی ماں نے اس کو پکارا تو اس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھا۔ تیسری مرتبہ بھی اس کی ماں نے اس کو پکارا تو اس نے جواب نہ دیا۔ تب اس کی ماں ناراض ہوئی اور بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ میرے اللہ سے درخواست ہے کہ وہ تجھے بے یار و مددگار کر دے۔ بس ایک دن گزرا اور دوسرے دن ایک بدکار عورت ایک بد و زنا بچے لے کر عبادت خانہ میں آئی اور کہنے لگی یہ بچہ جری کا ہے اور جری نے مجھ سے زنا کیا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے اور تعجب سے کہنے لگے کہ کل تک تو یہ زنا سے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا اور آج یہ خود بدکار ثابت ہوا ہے۔ اور لوگ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جری کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب جری کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو اس موقع پر اس کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ جب اس نے بیٹے کو اسی حالت میں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو پیٹنے لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ تو جری نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں خاموش ہو جائیں، آپ کی بد دعا کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ لوگوں نے کہا جری ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ سب تیری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے؟ جری نے لوگوں سے کہا کہ تم اس بچے کو لے کے آؤ۔ جب بچہ لایا گیا تو جری نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گواہی عطا فرمائی اور بچے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ اللہ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہا کہ میرے باپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اور میرا باپ چرواہا ہے۔ اس کے بعد جری کی سزائے موت ختم ہو گئی اور اس نے قسم اٹھائی کہ اب وہ پوری زندگی اپنی ماں سے جدا نہیں ہوگا اور اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو کحفہ تھا۔ وہ اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ ایک دن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ پر غصہ آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر دیوار سے دے ماری۔ جیسے ہی یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کیا تم نے اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے جی ہاں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ، آئندہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کبھی مت کرنا۔ اسلام میں والدین کی اطاعت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔